What's up mga Kadun TV no. So ang kinabuhi sa tao dili jud pare-pareha no. So lantawan ni ang among dalan diri dili para sa syudad nga perti kanindot ang ilang kalsada, pero ang amon mo ni among kalsada unta na lang kay ngano perti ka mauto perting lapo ka kayo ang amo ang dalan. Pero bisan ingon ani nagpadayon ra gihapon mino kay wala naman may choice. So kumbati ra gihapon tao bisan gani iro nagkalisod man gani ug agi ang mga iro. So dihang dapita nagkalisod pug ko og lakaw dihang dapita mao na murag layo na jud ko sa akong mga kauban. Akong mga kauban tuan na sa unahan kay ngano nag-vlog pa man pud ko dihang dapita mga Kadun TV no. Ambot lang pud kaha og kaya ba pud ni sa mga taga syudad kay sila murag wa man jud sila nasanay nga ang nila ang agian perti kalapukan. Pero kami sanay na sanay mi mao na kaya ra gyud namo ning dalanan. So kami gibaliwala na lang pud namo ning dalanan no, wala na lang pud namo gikumpara ang among kaugalingon sa syudad kay ang sa syudad perti man kanindot ang ilang mga dalan didto wa man jud sila kakalisod, pero diri sa aw perting lisura oy. Pati ang mga produkto diri lisod kay i-deliver dito sa lungsod kay ngano ingani ang among dalan perti kalisod. Og ma-deliver man perti pud ka mahal sa pamasahe kay ngano perting layo dayon sa ingon ani pud nga sitwasyon ng among agianan. Kani day among lakaw mga Kadun TV no, paingon day mi ani sa kuan sa Sandayong o lang tawagan ini nibalik ko diri og video mga Kadun TV no kay naay motor nga ning agi. So ning naog gani ang ilang pasahero kay og dili mo naog sigurado malubong jud dihang dapita. Walang tawa maskin gani makita man nato sa video muntik na gani siya makuan tagilid, muntik na siyang makuan tumba. So naugan jud nato diha mga Kadun TV kung moagi ta diha sa ingon anak kalisod nga dalan kay perti jud kadang og medyo kuan po na siya, lapok po na siya nga kuan yuta kay patumang pula. Og diri mga Kadun TV paingon na dayta sa atong naitubod no kung saan didto mi maligo no. Kay ang mga suba manggod ang mga tubig manggod medyo nahubas na ning ulan lang magud to siya kadyot mo tong nalapok to ditong dapita, pero kani nga panahon diri kuan pa jud na siya nga time ting-init pa jud na siya mo na nangahubas jud ang mga sapa. Karon paingon ta dito sa tuang kaliguan no kay dito sa tubod kaning ang lugar suba ni siya, pero dili mi diha maligo sa suba kay ngano perti ka lubog kay hugaw pa pud na siya kay ngano wala pa na siya gibahaan og kusog. Tanawa daghan pa kay mga lumot mga Kadun TV, klaro pa kay mga dagko mga actually nindot kay na siya kaliguan diha mga Kadun TV kay lalong pud na siya da og limpyo ang tubig. So pag mabahaan na siya diha mga Kadun TV nindot kay na siya dinha kay lalom dayon tin-aw. Pero sa pagkakaron kay daghan paglumot kay wala paggibahaan, so hugaw pa na siya diha mo nang dili mi diha maligo. Naay lugar diha nga among kaliguan dito dapit sa unahan aning di ang sa paa no. So nindot kay ang view dagko kay mga bato, pero dili mi diha maligo kay hugaw man. So naay kaliguan na nga kusog kayo ang tubod mga Kadun TV kay tin-aw kay sa nga tanan ang tubod nang diha mi maligo kay perti pud ka kusog. Ang init mga Kadun TV dinha manggali mi sa ibabaw kanang ay mga tao dinha, so diha mi magkabo mga